اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear students. As you know, I am your teacher. Today my topic is for class 7th subject civics. Chapter number 7, markets around us. Dear students, we have discussed many topics in this chapter, and today we discuss chain of markets and markets everywhere. Dear students, आज हम इस चैप्टर में चैन ऑफ मार्केट्स को पढ़ेंगे. So in the previous sections you have read about different markets from where we buy goods. Dear students, previous lecture में हमने मुख्तलिफ किस्म की मार्केट्स के बारे में पढ़ा जहाँ से हम सामान खरीदते हैं. From where do you think shop owners procure their goods? Goods are produced in factories, on farms, and in homes. However, we don't buy directly from the factory or from the farm, nor would the producers be interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो शॉप ओनर्स हैं वो अपने गुड्स कहाँ से लाते हैं? जो सामान होता है वो या तो फैक्ट्रीज में बनता है या फार्म्स में बनता है या घर में बनता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री या फार्म से नहीं खरीदते हैं और ना ही वो फैक्ट्री या फार्म वाले स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ों को बेचने के लिए तैयार हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसे जाएंगे फैक्ट्री में, किसी फॉर्म में जाएंगे, उनको बोलेंगे हमें 1 किलो वेजिटेबल चाहिए तो वो क्या देंगे, या 1 प्लास्टिक मग, और किसी दुकान पे जाएंगे तो वो ऐसे नहीं देंगे. ये स्मॉल क्वांटिटी में इनको इंटरेस्ट नहीं है चीज़ें बेचने में. और द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर और द trader. The wholesale trader first buy goods in a large quantity. Dear students, जो लोग प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स बोलते हैं. जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं पहले वो किसी भी सामान को लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं. मिसाल के तौर पर द वेजिटेबल होलसेल trader will not buy a few kilos of vegetables but will buy in large lots of 25 to 100 kilos. These will then be sold to other traders. In these markets, buying and selling takes place between traders. It is through these links of traders that goods reach faraway places. प्यारे बच्चों, मैंने बोला आपको कि प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स. जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं पहले वो किसी भी सामान को क्या खरीदते हैं? लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं. मिसाल के तौर पर अगर वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर होगा, वो ऐसे फ्यू किलोज नहीं खरीदेगा बल्कि वो 100 किलोज वेजिटेबल्स खरीदेगा, फिर वो बेचेगा दूसरे ट्रेडर्स को. तो फिर वो बेचते हैं कहाँ? मार्केट्स में, या बेचते हैं, पहले खरीदते फिर बेचते हैं और ट्रेडर्स को. तो ऐसे एक लिंक बन जाती है, जैसे गुड्स पहुँचते हैं फार अवे प्लेसेस पर. तो जो ट्रेडर होता है, द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर, जो ट्रेडर होता है वो फाइनली सेल करता है गुड्स किसको? कंज्यूमर को. वो कौन होता है? इज द रिटेलर. कौन होता है? रिटेलर. और प्यारे बच्चों, every city has areas for wholesale markets.
ہر ایک سٹی میں ہر ایک ایریا میں ہول سیل مارکیٹ ویلیو ہوتا ہے, ایسے نہیں پہنچتا ہے. پھر دس از وائر گڈس فرسٹ ریچ اینڈ اور دا سپلائی ٹو ادر ٹریڈرس. پہلے ہول سیل مارکیٹ پہنچتا ہے, پھر وہاں سے کرتے ہیں کہ سپلائی ادر ٹریڈرس کو. تو ان دس وے اے چین آف مارکیٹس سیٹ اپ. یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ ایسے ایک چین بنتی ہے, ایسے ہی نہیں ان کو یہ اپنے گوڈس نہیں بیچتے ہیں. میں نے بولا نا پہلے, یہ کہاں سے آتی ہے؟ جو شاپ اونرس ہوتے ہیں وہ اپنے گوڈس جو سامان ہوتا ہے کہاں سے لاتے ہیں؟ فیکٹری سے یا فارم سے, گھر سے. تو ایسے ہم یہ نہیں لاتے ہیں ڈائریکٹلی, اور یہ نہ ہی فیکٹری والے یا فارم والے ایسے ہم نہیں ان سے, اور نہ ہی وہ فیکٹری یا فارم والے سے ایسے ڈائریکٹ نہیں خریدتے ہیں, اور نہ ہی پروڈیوسرس سمال کوانٹیٹی میں یہ چیزیں بیچنے کو تیار ہوتے ہیں. ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے سمال کوانٹیٹی میں وہ اپنی چیزوں کو بیچے. تو پہلے میں نے اس کو ایسی سمجھایا کہاں سے چیزیں آتی, پھر کہاں پہنچتی ہے, پھر ہول سیلر ٹریڈرس کے پاس پہنچتی ہے, پھر وہ سپلائی کرتا ہے مارکیٹس میں, پھر ٹریڈرس کو پہنچتی ہے, اور جب ٹریڈر who finally sells this to the consumer is the retailer. In this way a chain of market set up. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے پیارے بچوں markets everywhere. Market, so far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. Dear students, ہم نے پڑھا کہ بہت سارے مارکیٹ پلیس ہیں جہاں سے ہم اپنا سامان خریدتے ہیں. آل دیز مارکیٹس یا اپنا سامان خریدتے ہیں یا سیل آؤٹ کرتے ہیں. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. تو ان سارے مارکیٹس میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ پرٹیکولر مینر میں ہوتا ہے اور پرٹیکولر ٹائم پہ ہوتا ہے. Dear students, however, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place order for a variety of things through the phone and these days through the internet, and the goods are delivered at your homes. یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت بازار جائیں اور کسی وہاں سے سامان خریدیں, کیونکہ آج کل ایسا دور آیا ہے کہ ہم فون پہ بھی چیزیں خرید سکتے ہیں ایسے, یا انٹرنیٹ پہ, اینڈ دا گڈس آر ڈیلیورڈ ایٹ, اور وہ چیزیں کیا ہمارے گھر تک پہنچتی ہیں. یا ہم اپنے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کوئی کزن یا کوئی یا فادر یا کوئی بھی ماما آج کل فون پہ بھی انٹرنیٹ پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں چیزیں اور آرڈر کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, باقی